السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک عورت نے کبوتروں پر ظلم کیا، کبوتر کے انڈے سے بچے کو نکال کر مار دیا۔ اس کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا ہوا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اصلاحی واقعات میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بڑی سی دنیا کے کسی حصے میں ایک جنگل تھا۔ وہ جنگل اتنا ہرا بھرا تھا کہ پرندے وہاں پر آتے اور اپنا ڈیرا جما لیتے۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ اس جنگل کے بیچ ایک نہر بہتی تھی۔ نہر کا پانی ہر ایک کو تازگی دیتا۔ اب ایسی نعمتیں ملنے پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ویسے بھی انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی نہر کے پاس ایک جھونپڑی تھی۔ وہاں ایک میاں بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ بڑے آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ کیونکہ شوہر اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے کبھی اپنی بیوی پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا تھا، بلکہ عورت کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ رکھتا تھا۔ اس کی چاہے اس کی ماں ہو، بہن ہو، چاہے اس کی بیوی ہو، اس آدمی کی خواہش تھی کہ وہ سب کو بہت سارا کھانا کھلائے، اس کے گھر پر ہر دم دسترخوان لگا رہے۔ لیکن بیوی چاہتی تھی کہ کوئی بھی ان کے گھر نہ آئے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو، پرندوں کو بھی ناپسند کرتی تھی۔ اس کا شوہر اس سے کہتا تھا کہ پرندوں کو، جانوروں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہاں رزق کی تنگی نہیں آتی اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن وہ عورت اس کی بات نہیں سنتی اور کہتی کہ مجھے جانوروں سے، پرندوں سے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں سے بھی نفرت ہے، اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی سبق سے بنایا ہے، کسی مقصد سے بنایا ہے، اور یہ بے زبان پرندے، جانور انسانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر انسان ہی ان کو تکلیف دے گا تو پھر وہ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ بے زبان تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ چاروں طرف ہریالی ہریالی ہے، پہاڑ ہے، نہر بہہ رہی ہے، کتنی نعمتیں ہیں، پھر بھی تم ناشکری کرتی ہو۔ بلکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، ان پرندوں سے پیار کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتی رہا کرو، کیونکہ میں تو کام کے سلسلے میں شہر چلا جاتا ہوں۔ وہ شخص لکڑہارا تھا، لکڑیوں کو کاٹ کر شہر لے جاتا اور شام تک بیچ کر آ جاتا، لیکن اس کی بیوی تو گھر پر ہوتی۔ وہ کہتا کہ دیکھو، میرے جانے کے بعد پیچھے سے ان پرندوں کا بہت خیال رکھا کر۔ یہ سن کر وہ عورت غصے سے کہتی ہے کہ مجھے زیادہ مشورے نہ دیا کرو، مجھے تمہاری نصیحت نہیں چاہیے، مجھے یہ پرندے پسند نہیں ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر پر 2 کبوتروں نے اپنی جگہ بنا لی۔ وہ کبوتر کا ایک جوڑا تھا، وہاں ان کے انڈے بھی موجود تھے۔ وہ کبوتر اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے رہتے، صبح صبح اٹھ کر فجر کے وقت تسبیح کرتے۔ ان کبوتروں کے جو انڈے موجود تھے، ان میں سے بچے نکلنے ہی والے تھے۔ وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یہ پرندے پسند نہیں ہیں۔ شوہر اس عورت سے کہتا ہے کہ اے اللہ کی بندی، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ انسانوں کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور انسانوں کے حق میں بد دعا بھی کرتے ہیں۔ کیا چاہتی ہو تم؟ دعا لینا چاہتی ہو یا بد دعا لینا چاہتی ہو؟ وہ عورت اس کی بات نہیں سنتی ہے اور کہتی ہے مجھے یہ کبوتر یہاں نہیں چاہیے، ورنہ یاد رکھنا تمہاری غیر موجودگی میں بہت برا کر دوں گی ان کے ساتھ۔ خیر، اس کا جو بیٹا تھا، وہ عورت اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی تو اولاد دی تھی۔ شوہر تو دن بھر گھر پر نہیں ہوتا تھا، اس کا بیٹا ہی اس کے دل کا سکون تھا۔ وہ کسی سے اس کے علاوہ محبت کرتی نہیں تھی اور شوہر کی باتوں کو سن کر انسنا کر دیتی تھی۔ اس کا بچہ تھوڑا شرارتی تھا
वो उसको अक्सर कहती थी कि देखो बाहर ना जाया करो, तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारा बाप भी घर पर नहीं होता है, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं अकेली कहाँ लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारत करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की पर 2 कबूतर मौजूद हैं, वहाँ अंडे भी हैं, तो उससे शरारत सूझी। उसने सोचा कि इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतजार कर रहा था कि मेरा बाप शहर कब जाएं और मेरी माँ भी किसी काम के लिए घर से बाहर जाएं। सुबह उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। अब वो माँ का इंतजार कर रहा था कि माँ भी कहीं जाए। माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ पानी लाने चली गई। जैसे ही बच्चे ने देखा कि माँ भी घर से काफी दूर चली गई है, तो उसी वक्त किसी ऊंची जगह पर वो चढ़ा और एक अंडा उठा लिया। वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे, वो भी माँ बाप थे। उसी वक्त अचानक उस लड़के की माँ आ गई और आकर क्या देखती है कि उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए हुए उसे गौर से देख रहा है। उससे बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से झपटी और अपने बच्चे को नीचे खींचा और उसके हाथ से वो अंडा छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था। जमीन पर लगते ही अंडा टूट गया और वह कबूतर का बच्चा मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे। वो अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत मारा। वो अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत मारा कि तुम दिन ब दिन शरारती हो रहे हो। और वो कहने लगी, तुम्हारे बाप को कितनी दफ़ा कहा इन परिंदों से मुझे नफरत है और यहाँ से फेंक दे, लेकिन देखो तुमने इनके अंडे को हाथ लगा ही लिया, कल न जाने तुम क्या करोगे। जब उसे मार मार कर वो औरत थक गई तो बाहर निकली और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और चली गई। जब पानी भरकर वापस आई तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर आया। उसने बच्चे को आवाज़ दी लेकिन कहीं से आवाज़ नहीं आई। बीवी से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। औरत ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा क्या हुआ। बेटे ने कहा कि माँ ने मुझे बहुत मारा है, मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे ज़मीन पर मारा और वह कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा किस तरह निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप लोग नहीं रोगे। ये बात सुनकर शौहर तड़प गया। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बीवी के पास आकर कहने लगा, तुम जानती हो कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितना पसंद था। तुम्हारी इस हरकत से कबूतर तुम्हारे हक में बदुआ करेंगे। बीवी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी दुआ बदुआ को नहीं मानती। कितनी बार कहा है कि कबूतरों को वहाँ से हटाओ। ये ऊपर चढ़ गया और न जाने किस तरह अंडा उसके हाथ में आ गया। शौहर ने कहा, क्या हुआ? अगर ये उसे देख रहा था तो तुम प्यार से समझा सकती थी, अंडे को उसकी जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने तो उसे तोड़ डाला, यहाँ तक कि एक परिंदे की जान ले ली। शौहर की बात को ना उसने पहले सुना और ना अब सुना। शौहर बस दुआ करने लगा कि अल्लाह इसको अक्ल दे, इसने जो आज किया है उसकी सज़ा तू हमें इस तरह मत देना जिसकी वजह हम तेरी आजमाइश पर पूरा ना उतर सके। इत्तेफाक से 3-4 दिन के लिए शौहर को घर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही उस औरत पर आफत टूट पड़ी। उसका बच्चा इतना बीमार हो गया कि उठ नहीं सका। एक दिन उसके जिस्म पर शुष्क दाने निकलना शुरू हो गए। अब माँ की जान निकली जा रही थी। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। हकीम वगैरह को दिखाया लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ। यहाँ तक कि सब ने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बच्चा अब नहीं बच सकेगा। ये सुनकर वो औरत दुआ मांगती रही, माफ़ी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी दुआ को नहीं सुना जा रहा है। वो सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि अचानक मेरा बेटा जो सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, मेरे सामने खेलता कूदता था, खाता पीता, एकदम बीमार पड़ गया। लाइलाज बीमारी हो गई।
शौहर की गैर मौजूदगी में 3-4 दिन जब वो घर पर नहीं था तो उसी दौरान ये काम हुआ। तमाम हकीमों ने कह दिया कि देखो, या तो इसे शहर ले जाओ या फिर उसकी मौत का इंतज़ार करो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर वो औरत तड़प गई। उसको पता नहीं था कि उसका शौहर कब घर आएगा। वो दुआएं मांग रही थी लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही थी, क्योंकि जो गलती उस औरत ने की थी वो उस पर अब तक शर्मिंदा नहीं थी। एक दिन वो अपने बच्चे के पास बैठी और उसके सर को दबा रही थी तो बच्चे ने कहा, माँ, मैं जानता हूँ आप परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था कि मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। सोचिए, आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चा बाहर निकला था, वो बच्चा मर गया, उसके माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बच्चे ने ये बात कही तो एकदम से चौंक गई। अपने बेटे की बात पर एकदम उसकी नज़र कबूतर के जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था कि वो अफसोस से उस औरत को देख रहे थे जो एक माँ है। वो औरत वहाँ आई और माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो, मेरे हक में अल्लाह ताला के हुजूर तुम दुआ कर दो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा भी बच्चा आखिरी सांसें गिन रहा है। आज के बाद कभी भी मैं बुरा रवैया नहीं रखूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, अल्लाह से दुआ करती रही, यहाँ तक कि बेहोश हो गई। जैसे ही होश में आई और उसने आँख खोली तो देखा कि उसका जो बेटा कुछ देर पहले अभी तक उठ नहीं पा रहा था, उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, माँ, आपकी दुआ कबूल हो गई। तो माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, कबूतरों की दुआ कबूल हो गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी परिंदे के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूँगी। शौहर घर में दाखिल हुआ तो उसने कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्यों रो रही हो। उसने अपने शौहर को सारी बात बता दी कि किस तरह से ये 4 दिन उस पर अजियत नागिन बनकर उतरे। 4 दिनों में अंदाज़ा हो गया कि जो कुछ भी वह कर रही थी वह पलटकर उसकी औलाद पर आ गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मेरे तमाम माँ बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आपका दिल करे तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्या पता कोई ऐसा अज़ाब करने से बच सके।